ଭାରତର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଲୋକକଥା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ भारत के पुराणों और लोक कथाओं ସବୁଠି में कृषि की ପ୍ରତିଫଳିତ महत्ता ହୋଇଛି को କୃଷି हमेशा से दर्शाया गया है। हमारे ଏଥିପାଇଁ देश में बीते दशकों में कृषि ବିଗତ उत्पादन କେତେ के ଦଶନ୍ଧି क्षेत्र में ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶ असाधारण କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ सफलता प्राप्त କ୍ଷେତ୍ରରେ हुई है। ଅଭୂତପୂର୍ବ एक ସଫଳତା समय ହାସଲ था जब କରିପାରିଛି। हमें अपने भोजन के ଦିନକେ लिए दूसरे ଆମେ देशों पर ଖାଦ୍ୟ निर्भर ଶସ୍ୟ रहना ପାଇଁ पड़ता था, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ लेकिन आज ଦେଶ ଉପରେ भारत ନିର୍ଭର कई ହେଉଥିଲୁ। देशों को अनाज ବର୍ତ୍ତମାନ और अन्य ଆମେ कृषि उत्पाद निर्यात ପ୍ରତ୍ୟେକ कर ଦେଶକୁ रहा है। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ରପ୍ତାନି କରୁଛୁ। ଆମ यह ଦେଶର उपलब्धि हमारे କୃଷକମାନେ कृषि ଆର୍ଥିକ वैज्ञानिकों के ସଚ୍ଛଳନ ଏବଂ मार्गदर्शन କୃଷକ ଭାଇ और किसान ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ भाई ଅଗ୍ରାହ୍ୟ बहनों की କରିବା मेहनत के ଯୋଗୁଁ कारण ଏହା ସମ୍ଭବ संभव हुई है। ହୋଇପାରିଛି। ଏହି इस संदर्भ में ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ मुझे ଆମେ स्कूल के ସ୍କୁଲ दिनों में पढ़ी ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ एक कविता ପଢ଼ିଥିବା याद ଏକ आ କଥା रही है। ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। किसान ही ଚାଷ है ଅଛି जो ଯାହାର, दुनिया को खाना କି देते हैं। ଆନନ୍ଦ ତାହାର, उनकी ଚାଷ मेहनत ନାହିଁ और ତ ଅଛି समर्पण ही ଦୁନିଆକୁ हमारे ଆହାର। अन्नदाता होने का प्रमाण है। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ଠା कृषि ପାଇଁ ମୁଁ और ଆମର किसानों की ଅନ୍ନଦାତା उन्नति के କୃଷକ बिना ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ देश का ସାଧୁବାଦ समग्र ଜଣାଉଛି। विकास संभव କୃଷି नहीं ଏବଂ है। କୃଷକର ଉନ୍ନତି यह ହିଁ खुशी की बात ଦେଶର है कि ସାମଗ୍ରିକ केंद्र और ବିକାଶ राज्य ପାଇଁ सरकारें ସମ୍ଭବ किसानों ହୋଇଛି। के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही ଦୁଃଖର हैं। କଥା, କେନ୍ଦ୍ର इनमें ରାଜ୍ୟ सरकार प्रधानमंत्री किसान କୃଷକ ଭାଇ सम्मान निधि ଭଉଣୀମାନଙ୍କ योजना, କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ प्रधानमंत्री ବିରୋଧ फसल बीमा ଯୋଜନା योजना ପ୍ରସ୍ତୁତ और କରିଛନ୍ତି। प्रधानमंत्री कृषि ଇତିମଧ୍ୟରେ सिंचाई योजना ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ जैसी ସମ୍ମାନ योजनाएं ନିଧି शामिल ଯୋଜନା, हैं। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ राज्य ଫସଲ सरकारें ବୀମା भी ଯୋଜନା कृषि, ତଥା मत्स्य ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ पालन କୃଷି और ସିଞ୍ଚାଇ पशुपालन ଯୋଜନା के ସମେତ विकास के लिए କୃଷକମାନଙ୍କ विभिन्न କଲ୍ୟାଣ योजनाएं ଓ लागू ବିକାଶ कर ପାଇଁ रही हैं। ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନେକ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ओडिशा କୃଷି, सरकार ମତ୍ସ୍ୟ ने भी इस दिशा ଓ में ପ୍ରାଣୀ महत्वपूर्ण ସମ୍ପଦ कदम ବିକାଶ उठाए ପାଇଁ हैं। ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି मैं आज କ୍ଷେତ୍ରରେ भी उन ବିକାଶ प्रयासों ନିମନ୍ତେ को याद करती हूँ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରୟାସ और ପାଇଁ मुझे पूरा ଓଡ଼ିଶା विश्वास ସରକାରଙ୍କୁ है ମୁଁ कि ସାଧୁବାଦ कृषि, ଜଣାଉଛି। मछली पालन ମୁଁ और ଓଡ଼ିଶା ସରକାର पशुपालन के ପକ୍ଷରେ माध्यम ମନ୍ତ୍ରୀ से ଥିଲାବେଳେ देश ମତ୍ସ୍ୟ की ଓ ପ୍ରାଣୀ अर्थव्यवस्था ସମ୍ପଦର को ବିକାଶ और ନିମନ୍ତେ मजबूत बनाया जा ବିଭିନ୍ନ सकता है। ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ସେଦିନ କଥାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ। हमारे देश ଦେଶର में कृषि ସାମ୍ନା क्षेत्र କରିବା के ନିମନ୍ତେ लिए उर्वर भूमि, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ विविध जलवायु, ସମୟ ଉପଯୋଗୀ प्रचुर ଜ୍ଞାନ प्राकृतिक କୌଶଳ ବିକାଶ संसाधन ଓ और कुशल ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ जनशक्ति ଯୋଗୁଁ जैसी अपार संभावनाएं हैं। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ हालांकि ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ आज कृषि क्षेत्र को କୃଷି कई ଉତ୍ପାଦନ चुनौतियों का ବଜାରରେ सामना ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ करना पड़ रहा है, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ जैसे କୌଶଳ ଯଥା ଡ୍ରୋନ୍ प्राकृतिक ଜ୍ଞାନ आपदाएं, କୌଶଳ, जलवायु ରିମୋଟ୍ परिवर्तन, उपजाऊ सेंसिंग, जमीन की कमी नानो और रासायनिक टेक्नोलॉजी ଏବଂ उर्वरकों का କୃତ୍ରିମ अत्यधिक ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା उपयोग। ଆଦିର इन ଉପଯୋଗ सभी କରାଯାଉ समस्याओं का समाधान करने के କୃଷି लिए କ୍ଷେତ୍ର हमें ସଶକ୍ତ आधुनिक କରାଯିବାର तकनीकों ଆବଶ୍ୟକତା जैसे ଅଛି। ड्रोन, ଏହା रिमोट ଦ୍ୱାରା सेंसिंग, नैनो टेक्नोलॉजी ପରିବେଶ और ସୁରକ୍ଷା, कृत्रिम ମାଟିର बुद्धिमत्ता का ସୁରକ୍ଷା, उपयोग करना ଜଳ ଓ होगा। ମୃତ୍ତିକା इसके ସଂରକ୍ଷଣ साथ ही ଏବଂ पर्यावरण ପ୍ରାକୃତିକ संरक्षण, मिट्टी की ସମ୍ପଦର सेहत ଉତ୍ତମ और ବିନିଯୋଗ प्राकृतिक ଉପରେ संसाधनों का सही ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର इस्तेमाल भी ଆବଶ୍ୟକତା सुनिश्चित ଅଛି। करना होगा। କୃଷି कृषि କ୍ଷେତ୍ରରେ वैज्ञानिकों पर यह जिम्मेदारी है कि वे इन समस्याओं का समाधान ढूंढें ସେମାନେ और ଏସବୁ नई ସମସ୍ୟାର तकनीकों को ସମାଧାନ ପାଇଁ किसानों तक ନୂଆ ଉପାୟ पहुंचाएं। ବାହାର କରିବେ ବୋଲି छात्रों ମୁଁ और ଆଶା युवाओं को କରୁଛି। कृषि विज्ञान की ओर आकर्षित करना भी ଯୁବ जरूरी କୃଷି है, ताकि ବିଜ୍ଞାନିକମାନେ वे पर्यावरण की सुरक्षा, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା किसानों के ଓ स्वास्थ्य और କୃଷକମାନଙ୍କର सतत ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର विकास में ସମନ୍ୱୟ ସନ୍ତୁଳନ योगदान ବଜାୟ दे ରଖିବେ सकें। ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି। मुझे ବର୍ତ୍ତମାନ खुशी है ପରିସ୍ଥିତିକୁ कि ଦୃଷ୍ଟିରେ भारत ରଖି सरकार प्राकृतिक कृषि ପ୍ରାକୃତିକ को କୃଷି बढ़ावा ପ୍ରତି देने ଅଧିକ के लिए ଅବଲମ୍ବନ, ଦେଶୀୟ बायोस्टिमुलेंट्स और ଜ୍ଞାନ बायो କୌଶଳ फर्टिलाइजर्स को ପ୍ରଦର୍ଶନ, प्रोत्साहित कर रही ସ୍ଥାନୀୟ है। ଭାବେ हमें ଉପଲବ୍ଧ देशी ପ୍ରାକୃତିକ ज्ञान और ସମ୍ପଦର संसाधनों का ସମୁଚିତ उपयोग ବ୍ୟବହାର करते ଉପରେ हुए ଯଥାଯଥ प्राकृतिक ଗୁରୁତ୍ୱ खेती ପ୍ରଦାନ की ओर କରିବା बढ़ना ଉଚିତ। चाहिए। यही भारत के ଭୂତଳ किसानों और କୃଷି, पर्यावरण ଭାରତ दोनों के लिए ସରକାର ଦ୍ୱାରା फायदेमंद ବାୟୋ होगा। ଷ୍ଟିମୁଲାଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ସହାୟତା ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି।